Beloved Master, much has been printed in the Sant magazine regarding how the dear ones can better care for their health. So many of the dear ones struggle with their health. Any more secrets regarding our health which the Master would share with us would be wonderful. Amado Maestro, se ha imprimido mucho en la revista de Sant acerca de cómo los amados pueden cuidar mejor de su salud. De esa manera, muchos amados tratan y realizan muchos esfuerzos para tener una buena salud. ¿Podrías compartir con nosotros unos secretos más? Si pudieras hacer esto, sería algo muy maravilloso. प्यारे महाराज जी, संत वाणी मैगजीन में काफ़ी कुछ छपा है कि किस तरह से प्रेमी अपनी सेहत की बेहतर ढंग से देखभाल कर सकते हैं। इसलिए कई प्रेमी अपनी सेहत की अच्छी देखभाल करने की काफ़ी कोशिश करते हैं। क्या कोई और सुझाव, कोई और रहस्य आप हमें बताना चाहेंगे कि किस तरह से हम अपनी सेहत को और बेहतर बना सकते हैं? मुझे खुशी है कि प्रेमी संत वाणी करके बहुत आदमी फायदा भी रखते। I am very happy to know that the dear ones read the Sant magazine, they appreciate it, and many of them take benefit from it. Estoy muy contento de saber que muchos amados leen la revista de Sant, la aprecian y siguen las cosas que se dicen allí. Many times I suggest that if you will read the Sant magazine with much love, appreciation and with all your wisdom, most of your questions will be answered from reading, just by reading the magazine. A menudo yo digo que si ustedes leen la revista de Sant con mucho amor, con mucho aprecio y con mucha sabiduría, muchas de las preguntas que ustedes tienen serían respondidas si leen la revista así. बहुत प्रेमी जाके दसते हुए साडा ये फायदा होया रोज साडे मन ये बार स्वाम उड़ता सीगा असं मैगजीन जो देखा वो साडा मसला हल हो गया। तो लेकिन प्रेमी बहुत सारे लगाव में मिलते हैं और पढ़ते हैं कि पढ़िए क्योंकि ये स्वाद नाल थोड़े प्रेमियों के जमीन होंगे हर एक के सदा करने चाहने वाले होंगे वो ले लिखे। Many dear ones tell me in the interviews that how they were being bothered by some question, some problem, and when they read the Sant magazine, their question or their problem was solved by reading the magazine. Muchas personas, muchos amados, cuando vienen a entrevistarse conmigo, me dicen cómo ellos tenían muchos problemas y muchas cosas los estaban perturbando, pero una vez que leyeron la revista de Sant, esos problemas y esas preguntas desaparecieron. But there are other dear ones who do subscribe the magazine, but they do not read it and they do not pay much attention to the reading of the magazine. Pero hay otros amados que reciben la revista, tienen la suscripción de la revista, pero sin embargo no la aprecian y no la leen. Most of your problems, most of your questions are discussed and answered in the magazine. La mayoría de los problemas que ustedes tienen y las dificultades que tienen se habla acerca de estas cosas en la revista. जो डॉक्टर वैदानी शक्ल में संसार में जाए उन्होंने सब जानकारी दी। Dear ones, this human life which we have got is very precious thing, and God Almighty has given us this precious human life. And how to maintain the health
in this human life has also been told to us by the rishis and munis who came in this world in the forms of the doctors and the healers. Mis amados, esta vida que nos ha sido dada por el Señor Todopoderoso es una cosa muy valiosa, y esta vida tan valiosa y tan preciosa que nos ha sido dada por Dios Todopoderoso, debemos aprovecharla, y también en la forma de los rishis y los munis. Dios ha dado este conocimiento de cómo conservar esta vida tan valiosa que tenemos. ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਾਗ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੇਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਠਾਸ ਭਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, और उससे भी उसके पैसे वक्त के आपकी आर्थिक हालत चंगी बनाना है। If we want to plant an orchard, or if we want to grow some grains in the field, first of all we need to prepare the ground, we need to prepare the land. Si queremos tener una huerta, o si queremos sembrar algunos árboles, primero que todo tenemos que preparar la tierra. The person who sows the seeds, those who prepares the ground, prepares the land, and who works hard in that, he is the one who is going to reap the fruit. He is going to be the one who will enjoy the fruit which those trees will bear, and even by selling those fruits in the market, he will improve his financial conditions. Aquella persona que trabaja, prepara la tierra, siembra las semillas, cuida las plantas, esa persona es la que va a recibir el fruto de esos árboles. Él tendrá la cosecha de esos árboles, y después cuando él venda ese fruto, esa cosecha, él así mejorará su vida. लेकिन जो रिगियां मुनिया ने सानू जानकारी दी है, उन भी असीं एक पासे रख के आप दे ढंग नाल ही उस लोगों के अगे पेश करते हैं। The information which the rishis and munis have given to us regarding how to maintain a good health, we keep those information, we keep those teachings aside, and we present those teachings to the other people in our own way. Las enseñanzas o los escritos de los rishis y los munis acerca de cómo debemos conservar nuestra salud, estos escritos los ponemos nosotros a un lado, y en vez de aplicarlos nosotros mismos, se los damos a las demás personas a nuestra manera. जोड़ियां की शक्ल दे विच परमात्मा ने संसार में सानू भेजिया है, चाहे पशु पंछी है, जानवर है, मियाँ बीवी है, इंसान दे जानवर। तो जदों असीं इस संसार में आउंदे हैं, छोटे तो बड़े हुए हैं, शादीशुदा जीवन वास्ते सानू बड़े प्यार नाल दस्सिया कि बच्चा पैदा करन तो पहला, क्योंकि हुण तुसीं जिंदगी का बाग उत्थों ही शुरू होंदा है। आप दे नेक पाक ख्याल रखो, बचपने तो ही ब्रह्मचारी जीवन तुसीं रखो। जब शादीशुदा जीवन होवे, तुसीं बच्चे वास्ते ही मिलाप करो मियाँ बीवी, और जब बच्चा पेट में चला जाता है, कोई नई आत्मा प्रवेश कर लेती है, तो सानू भोग वासना परहेज करना चाहिए है। God Almighty has sent us in this world in the form of the couples, means in the form of the male and female. Dios Todopoderoso nos ha enviado aquí a esta tierra como parejas, es decir, el varón y la hembra. Whether it is the birds or animals or the human being, we all are sent in this world in the form of the couples. Ya sea que se trate de los animales o de los seres humanos, todos vienen como varones o como machos y hembras. When we grow in the age, when we grow old, and when it comes to us getting married and having the children, that is the beginning, or that is the turning point when we can make our ground, when we can prepare ourselves for. That is why right from the beginning it is said that until we get married, we must maintain chastity.
Desde nuestra niñez hasta el momento cuando nos casamos, nosotros nos estamos preparando para ese momento cuando ya crezcamos, cuando ya seamos mayores y ya nos podamos casar. Y todo esto, por eso es que se dice que uno debe mantener la castidad hasta el momento cuando uno se casa. They say that we should have good and pure and holy thoughts until we are married, and even after we get married, we should get to our companion, we should indulge with our companion only to get the children. Otherwise, we should always maintain the chastity, we should always maintain the purity and the holiness of the thoughts. Siempre debemos mantener nuestros pensamientos puros y tener pensamientos sagrados antes de casarnos, y también inclusive después de casarnos debemos mantener nuestros pensamientos puros. La única razón para que se una el hombre con la mujer es para tener hijos, e incluso después de estar casados debemos mantener nuestros pensamientos como si fueran pensamientos sagrados, mantenerlos puros y santos. They also said that in the married life, when the wife conceives, after that the husband should not go near the wife. También nos dicen que una vez que ya sucede o ya la mujer está embarazada, el hombre no se debe acercar a ella. ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਛੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ अच्छा बने. The husbands and wife, they do have the children, but they do not think that what kind of children they should have. El esposo y la esposa sí tienen los hijos, pero no piensan acerca de qué clase de hijos deben tener. Should they have a child who has the nature like that of a Mahatma or a patriot or a warrior, or what kind of children they should have? They never pay any attention to that thing. Si deben tener un hijo que sea como un Mahatma, o si sea alguien devoto a su patria, o si sea alguien devoto, ellos jamás piensan acerca de cómo deben ser sus hijos. और ना साडा इस पासे ख्याल है कि जब ਅਸੀਂ ਸਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੇਕ ਪਾਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਪਵੇ. Neither we pay any attention to this very important thing, that when we are together for having a child, what kind of thoughts we are having. We should always have good thoughts, so that it may have a good effect on the coming soul. Ni siquiera somos conscientes ni pensamos acerca de qué tipo de pensamientos debemos tener en el momento en que cuando se une el hombre y la mujer. Ellos no están conscientes de qué clase de pensamientos deberían tener. Deben tener pensamientos buenos para que esto tenga un efecto bueno sobre el alma que viene. तो हिंदू शास्त्रां ने कहण दे विच कसर नहीं छड्डी बे जदों नई आत्मा पेट विच प्रवेश कर जावे तो उदों मियाँ बीबी का जो जीवन है वो भैन भरावां की तरह ही होवे. So the Hindu Shastras have not left any room to say anything more. Los Hindu Shastras no han dejado ningún tema por tocar. They say that when a wife becomes pregnant, after that the relationship between a husband and a wife should be very pure and holy, like the brother said. Ellos dicen que una vez que la mujer está embarazada, la relación que existe entre el esposo y la esposa debe ser una relación muy pura y debe ser como la relación que tiene un hermano con su hermana. तो महाराज सावन सिंह कहते होंदे सीगे जैसे मापे वैसे बच्चे. जैसे मापियां दे ख्याल हुंदे हैं उस तरह दे गाहां बच्चे पैदा हुंदे हैं. Master Sawan Singh Ji used to say that like the parents, like the children. El maestro Sawan Singh Ji decía que así como son los padres, así serán los hijos. The children which we get are like the thoughts which we have. Los niños que tenemos son como los pensamientos que tenemos. महाराज सावन सिंह एक मुसलमान फकीर दी मिसाल दिंदे हुंदे सन कि उसने 5 बच्चे पैदा किए, जिंदगी च 5 वारी सरबंध उन्हें किया. Master Sawan Singh Ji used to give an example of a Muslim fakir, the Mahatma. He used to say that he had 5 children in his life and he went to his wife only 5 times in his whole life. El maestro Sawan Singh daba el ejemplo de un Mahatma musulmán
quien se había unido a su esposa únicamente 5 veces y él tenía 5 hijos. जब साढ़े माता पिता की सेहत ठीक नहीं गी ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਉਹ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ When the health of the parents is not good, when day and night they remain sick, when day and night they live on the support of the medicines and the doctors, when their thoughts are not pure and holy, how can the health of the children remain? Cuando la salud de los padres no es buena, cuando día y noche ellos están tomando las medicinas, acuden a los médicos y cuando los padres mismos viven enfermos, ¿cómo se puede esperar que los niños no lo sean? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਠਾਣੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੰਬੂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗਈ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਾਮ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਬੋਬੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਆਦਮੀ ਜੰਮੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਏ ਪਾਸੇ ਝਾਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ Hari Singh Nalwa was the general in the army of King Ranjit Singh and he was a very brave warrior. Hari Singh Nalwa era un general del ejército de King Ranjit Singh. Del rey Ranjit Singh. He was a very brave warrior and he had won the frontier, northwest frontier for King Ranjit Singh in the battle with the Pathans. Él era un gran guerrero y él había ganado la guerra con los Pathans en la parte norte del reino de este gobernador. There was one Pathani woman who saw the bravery of Hari Singh Nalwa and she thought that it would be a very good thing for her to have a child from Hari Singh Nalwa because he is a great warrior. Because in those days they used to fight with the swords and they used to fight like that. So one could easily find out that who is the mighty one, who is the braver. So that is why she wanted to have a child from Hari Singh Nalwa. Una mujer Pathan, ella quería tener un hijo de Hari Singh Nalwa porque ella había visto cómo él era un gran guerrero, él era muy valiente y en ese tiempo los guerreros luchaban con espadas y por eso se podía ver su fuerza y cómo eran de valientes y esta es la razón por la cual ella deseaba tener un hijo de él. So one day she went into the tent of Hari Singh Nalwa and expressed her desire. De manera que ella un día entró a la carpa donde estaba Hari Singh Nalwa y le expresó su deseo. So at once Hari Singh Nalwa behaved as if he was her son and he said that why don't you consider me as your son? De inmediato Hari Singh Nalwa se comportó como el hijo de ella y le dijo, ¿por qué no me consideras de ahora en adelante como si yo fuera tu hijo? You see, who can do this? Only a brave one. And how can one become a brave one? Only if he has risen above the lust, anger and the other passions. Ustedes ven que él fue muy valiente y uno tan solo puede ser así de valiente si uno se eleva por encima de la lujuria y la ira y las demás pasiones. Imagine the parents of Hari Singh Nalwa. They would have been very good and that is why he got this quality and he was risen above all this passion and that's why when that Pathani woman came to him expressing her desire to have a child from him, he at once said that consider me as your child. Imagínense los padres de Hari Singh Nalwa, seguramente ellos fueron personas muy buenas y es por eso que él tenía esta buena cualidad y él,
Así él pudo, cuando vino esta mujer donde él y le expresó su deseo, él le pudo decir a ella, considérame como hijo tuyo. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਵੈਸੀ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅੱਛੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਛਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ? Children get to learn a lot from their parents. Los niños aprenden mucho de sus padres. Whatever kind of life the parents are having, the children's lives also become like the same. Así como es la vida de los padres, de esa misma forma será o es la vida de los niños. But we people do not tell them good stories, we do not set good examples for them, because we ourselves have not been given that, our healths are not good, so how can we tell our kids, how can we pass that on to our children? Nosotros no les contamos historias buenas a nuestros hijos, no llevamos una vida buena para ellos, y así como nosotros, como nuestra salud tampoco es buena, ¿cómo podemos esperar que la salud y que los niños sean buenos? क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि काम सिर्फ काम इंद्री नूं वस कर लेना ही ब्रह्मचारी नहीं गा। उन्होंने 10 प्रकार का काम दसिया है। काम काम सब कहत है, काम न चीने कोय, जेती मन दी कल्पना, काम कहावे सोए। Kabir Sahib has said that maintaining chastity not means only the control of the organ of lust. Kabir Sahib ha dicho que el observar la castidad no solamente significa controlar el órgano de la lujuria, Because he has described lust as of 10 different kinds. puesto que él ha descrito la lujuria como de 10 formas diferentes. He says that everyone talks about the lust, but no one knows what really the lust is. Él dice, todas las personas hablan acerca de la lujuria, pero nadie sabe qué es la lujuria en realidad. All the fantasies of your mind is lust. Todas las fantasías de la mente son lujuria. जब साढ़े ख्याल ही नहीं टिकते गए, असी किस तरह ब्रह्मचारी हैं दुनिया के पदार्थों वास्ते, विषय भोगण वास्ते, अनेकों प्रकार वाले पासे साडा मन जिहड़ा है वो टिकता नहीं, कल्पना करता रहता है, तो साडा ब्रह्मचारी कासदा है भाई। When our attention, when our thoughts are not stable, then how can we say that we are maintaining chastity? Cuando nuestros pensamientos y nuestra atención, estas dos cosas no son estables, ¿cómo podemos decir que observamos la castidad? What kind of chastity we are maintaining if our thoughts are all over, if we are thinking about the world and the worldly things? ¿Qué clase de castidad es esta si estamos pensando en todo tipo de cosas del mundo y nuestra atención está dispersa por todas partes? बुढ़िया ने तो दवाई के सहारे चलना ही सी, अजकल का नौजवान भी ज़्यादातर दवाइयां के सहारे चलता है। जिन्नी अजकल दवाई लोग ताकतां की खाते हैं, विटामिन दियां लेते हैं, पहला शायद ही कभी किसी ने ली हुए। The older people do have to live on the support of the medicines, but nowadays even the younger ones, even the young people, they take so many medicines and so many pills, so many things to live their life. La gente que es ya mayor de edad, por supuesto ellos necesitan la medicina para poder vivir y para continuar bien, pero inclusive ahora la gente joven necesita píldoras y necesita todo tipo de medicinas para poder vivir bien. In the past, they did not use to use so many drugs, so many medicines to live their life. En el pasado no usaban tantas drogas ni tanta medicina para poder vivir. अजकल का जवान जो देखने चाहे लगता भी ये हड्डा कटा है, बड़ा मजबूत है, लेकिन ओदी भी यही समस्या है कि ख्याल नहीं टिकता गा, ज़्यादा बैठा नहीं जाता गा और किसी काम में दिल नहीं करता गा। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। Nowadays, even if you see someone as a very healthy person, he may seem to be a very healthy person, but still he is not healthy because his thoughts are wandering here and there. He cannot fix his attention. He does not feel like doing anything. It is only because he is not having a good health, only because of a very bad health, that his thoughts are not stable. He is not able to fix his attention. He is not able to do anything. He is not able to sit for longer hours, only because his health is not good. Hoy en día ustedes pueden ver a alguna persona que les parece saludable, pero esto es tan solo una apariencia porque esa persona no puede fijar su atención, sus pensamientos están dispersos por todas partes. Si esta persona fuera saludable, su condición no sería así. La única razón por la cual él no puede fijar su atención y sus pensamientos están dispersos en todas partes es porque no es una persona saludable. ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਕੜੀ ਡਾਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਦੌੜ ਲਾਉਣੀ और खाना उतना खाना जितनी की ज़रूरत होती है, सर्दी गर्मी का ख्याल रखना, क्योंकि जिन्नी शरीर में गर्मी है उन्नी भी देनी पैंदी है, जिन्नी की सर्दी की लोड़ है वो भी देनी पैंदी है। और खान पान पर भी कंट्रोल करना पैंदा है। थोड़े जे इशारे नाल ही सेहत आम चलती रहती है। So dear ones, if the foundation of any house will be strong, that house will be very strong. De manera que, mis amados, si la base de una casa es fuerte, la casa misma también será fuerte. So in that way, right from the beginning, in everyone's life, in the life of the children, you have to make them strong right from their childhood. Así que desde el mismo comienzo, con los niños, desde su misma niñez, ustedes tienen que volverlos fuertes. You should make them do the basic things which are necessary to maintain a good health. Deben hacer las cosas básicas que se necesitan para conservar una buena salud. Like they should be made to do the exercise, they should run and do the basic exercises for good health. Deben hacer que los niños hagan ejercicio y que hagan los ejercicios básicos para mantener una buena salud. Only that much food should be eaten, which is necessary, which is required for a good health. Tan solo deben tomar esa cantidad de alimento que se necesite para mantener una buena salud. And also one should be very careful when the seasons change, whatever amount of heat or whatever amount of coolness our body requires, it is very important for us to give that much amount of heat and cool to the body. Y también de acuerdo al cambio de las estaciones, tanto el calor que uno necesite o el fresco que uno necesite, uno debe vestirse de acuerdo con ello para mantenerse ni muy caliente, ni muy acalorado, ni frío. Just by paying a little bit of attention to our health, we can easily maintain a good health. Con solo prestarle un poquito de atención a nuestra salud, podemos mantenernos saludables. मैं 60 साल तक कदे कोई विटामिन डी नहीं खाते सी, कदे डॉक्टर के पास नहीं पहुँचा सी, हस्पताल च मेरी जिंदगी दे विच मैं कदे भी दाखिल नहीं होया सीगा। मेरा शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त, मैं दसदा मैं कि मैं तंदुरुस्ती की बड़ी ही मौज माणी और घट तो घट मैं खाना खाता रहा और जो निजम सी सेहत दे वो पूरे पालता रहा। Up to the age of 60 years, I never had any vitamins. I never went to any doctor. I have always enjoyed a good health. Hasta cuando cumplí los 60 años, yo jamás había tomado ninguna medicina, ni vitaminas, ni tampoco había ido ni acudido a ningún médico. I have always done those basic things which are necessary for maintaining good health. Siempre he hecho esas cosas básicas que se necesitan para mantenerse saludable. तकरीबन 7 साल मैं यही दसदा रहा कि मैनू ऐ मालूम होंदा जिवें मेरे
शरीर अंदर कोई स्प्रिंग है और मैनू दौड़ की तरफ प्रेरदा है। Almost in all those 60 years of my life, I always felt and I always said that I feel as if there is some kind of spring in our body, and I was always inspired to go for running. Durante esos 60 años de mi vida yo sentía, y les he dicho, que sentía dentro de mí mismo como si tuviera un resorte, y este resorte me impulsaba y me hacía que yo corriera. लेकिन 84 ਦੇ ਵਿੱਚ जब दिल्ली अंदर हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ जगह जगह बड़े सख्त झक्खड़ चुੱਲੇ इंसान इस तरह कत्ल करने लग पाया कि जिस तरह पशु भी नहीं करते गए। उस वक्त मेरे शरीर के अंदरों काफ़ी खून गया जिहड़ा बगैर किसी बीमारी तो गया, जिस दे नाल मैं कमज़ोर होया। और अज तुहानूं पता ही है कि मैं अंदरों काफ़ी कमज़ोरी महसूस करता है, हालांकि कोई बीमारी नहीं। But in 1984 in Delhi, when that storm of violence raged and people killed each other worse than they killed the animals, at that time, without any sickness or disease, a lot of blood I lost from my body. Pero and since then, in my body, I am feeling weak. I don't have any sickness or disease. Without any disease, I am feeling weak. Pero en 1984, cuando hubo esa tormenta de violencia aquí en la India, y cuando unas personas mataban a otras como ni siquiera se matan así a los animales, en ese tiempo yo perdí muchísima sangre, inclusive sin tener ninguna enfermedad, yo perdí mucha sangre. Y a partir de ese tiempo, a pesar de que no tengo ninguna enfermedad, yo siento debilidad por dentro. संगत की जो सेवा है ये बोलण नाल भी करनी पैंदी है, जिहदे विच लगातार बोलना पैंदा है, जिहदा कि मैं शिकायत नहीं करता, ज़्यादा तो ज़्यादा थकेवा हो जाता है। I have to serve the Sangat by the way of talking. Almost constantly I have to talk. Tengo que servirle al Sangat a través de mis charlas y tengo que hablar continuamente. I am not complaining, but I do feel tired by talking. Esta no es una queja, pero sí me cansa hablar. मेरा सवाल का जवाब दसन का भाव तुहानूं इतना ही है कि वे प्यारिओ, जब असी मकान पहले ही खराब कर लीए मगरों उसनूं ठीक करिए तो कितना टाइम लगेगा। जे पहला तो ही माता पिता ने इस पासे तवज्जो दी होवे तो बच्चा तंदुरुस्त होएगा, उहदे ख्याल नेक पाक होणगे और उहदी सेहत चंगी होएगी, डॉक्टर को जाना ही नहीं पड़ेगा। What I mean to say in the answer to this question is that suppose if we have made our house dirty and we have spoiled it from the beginning, no matter how much we try, still we will not be able to make it as good as we should have made it. If we had made it good right from the beginning, then we would not have to spend so much energy on that. In the same way, if the parents would pay attention to the lives of their children and right from the beginning of their life, if the children's health are made good, if their thoughts are made good, then when they will grow up, they will not have to go to the doctors, they will not have to seek the support of the medicine, because their thoughts will be good, their bodies will be good. Lo que quiero decir en esta respuesta a la pregunta es que si cuando nosotros construimos una casa y esa casa está sucia y no la cuidamos bien y no empezamos bien esa casa, después tendremos que dedicar meter mucha energía en limpiar esa casa y mantenerla bien. Hubiera sido preferible desde el mismo comienzo tener una casa buena y tener una casa limpia y tenerla bien. Lo mismo se refiere a los niños. Los padres deben ponerle mucha atención a los niños, deben prestarle mucha atención a la salud de los niños, porque si la salud de los niños es buena desde cuando son pequeños, si los pensamientos de los niños son buenos desde cuando son pequeños,
Cuando ellos crezcan, sus pensamientos serán buenos y ellos no tendrán que acudir a donde los médicos ni tendrán que tomar medicinas para mantener su salud. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਬਈ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ. Whatever I have explained to you, that is all according to the teachings of the Sant Mat, or whatever I have learned in the Ayurvedic medicine. Lo que yo les he explicado es lo que he aprendido yo del Sant Mat y también de la medicina ayurvédica. That how much the health of the children is affected by the way their parents are. De cuánto es afectada la salud de los niños por la forma como son los padres. Master, I have heard that I lose all meditation done if I go to sleep after. Please give me more details how and why this happens. Maestro, he escuchado que pierdo toda la meditación que he hecho si me acuesto a dormir después de meditar. Por favor, dame más detalles acerca de por qué y cómo sucede esto. महाराज जी, मैंने ये सुना है कि अगर मैं अभ्यास करने के बाद में सो जाऊं तो अभ्यास सारा मैं खो देता हूँ. कृपा करके आप इसके बारे में और विस्तार से बताएं कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है. हाँ भाई, सब ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ. ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੈਲੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਓ, 9 ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਤਾਰੇ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ. ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਮੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸਮੇਗੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਦ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. ਕਈ ਦਫਾ ਬੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਭਿਆਸੀ ਜਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਕੰਠ 'ਚ ਆਏ, ਨਾ ਨਾਭੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਏ. ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ. The best thing would be to understand the greatness of the Naam which we have been given by the Master. Lo mejor sería comprender la grandeza del Naam que nos ha sido dado por el Maestro. You see that when we get the initiation, we have so much yearning, longing, and appreciation for the Naam that we put in more time in the meditation. Ustedes saben, cuando recibimos la iniciación tenemos tanto anhelo, tanta añoranza y tanto deseo de hacer la meditación que dedicamos muchísimas horas a la meditación. So if we maintain that, it would be much better for us to remain at the eye center Así. and do our meditation
Así que si conservamos eso, sería mucho mejor para nosotros el permanecer en el foco del ojo y hacer la meditación. We should try to rise above our body and above the eye center, and we should, after crossing the stars, moon, sun, we should reach the radiant form of the Master. Deberíamos elevarnos por encima de la conciencia del cuerpo, elevarnos por encima del foco del ojo, atravesar la luna, las estrellas, el sol y llegar a la forma radiante del Maestro. Once, when we have crossed all these things and we have reached the form of the Master within, after that, the true awakening comes in our soul. Una vez que hayamos hecho estas cosas y hayamos llegado a la forma radiante del Maestro, nos llega el verdadero despertar, se despierta realmente nuestra alma. When the form of the Master gets manifested within us, after that, only our body sleeps, our soul never sleeps. Una vez que hayamos llegado a la forma radiante del Maestro internamente, tan solo dormirá nuestro cuerpo, pero no nuestra alma. Sleep is a very good system through which we can get some rest, through which we can give some rest to our body. El sueño es un buen sistema o es una buena forma de darle descanso al cuerpo. Now what happens is this, that unless we have reached the radiant form of the Master, our soul, who remains at the eye center, our attention, which we are supposed to bring at the eye center in the state of awakening, in the state of remaining awake. Unless we have reached the radiant form of the Master, if we go to sleep, our soul or our attention falls down into our body. Lo que sucede es, si no hemos llegado a la forma radiante del Maestro, aquella atención que debe concentrarse en el foco del ojo, si no hemos llegado a la forma radiante del Maestro internamente, esta atención cae dentro del cuerpo y se dispersa y se va hacia abajo. If we are not been able to go up in the within, then our soul falls down to the throat center when we go to sleep. Si no hemos logrado ir hacia arriba, cuando nos dormimos, nuestra alma va al centro de la garganta. Further, it drops down to the navel center if we are sleeping in a deep sleep. Y luego, and over there, we do not remember anything. Y luego baja al centro del ombligo si tenemos un sueño muy pesado, muy profundo, y allí no recordamos los sueños que podamos tener. And in that state, in that condition, since we do not remember anything, we get all kinds of worldly dreams. Y en ese estado, como no podemos recordar los sueños que tenemos, cuando estamos en ese estado tenemos muchos sueños mundanos. That is why it is always suggested that you should not go to sleep after the meditation, because if you have tried to come up, reach the eye center in your meditation, and after that if you go to sleep, and if your soul drops down into the body, and if you have the bad dreams, then you feel bad about it. So that is why it is always suggested that you should not go to sleep after doing the meditation. Por eso se les sugiere que no se duerman después de hacer la meditación, porque si ustedes han tratado de elevar su alma, han tratado de que su alma se eleve en el cuerpo, y si después de meditar, después de realizar estos esfuerzos, ustedes se acuestan a dormir, el alma bajará al cuerpo y ustedes podrán tener muchos sueños que los perturbarán, tendrán pesadillas, y cuando se despierten ustedes no se sentirán bien. Por eso se les sugiere que después de meditar no se acuesten a dormir. Guru Nanak ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਆਸੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਉਹਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ. Guru Nanak Sahib says that a meditator sleeps from outside, but from his within his soul remains awake. El Guru Nanak Sahib dice que un meditador por fuera parece que como si estuviera durmiendo, pero su alma está despierta. ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵਣ में जागत बड़े विरले करते हैं और जागदा का सारा संसार ही सो जाता है. Kabir Sahib says that remaining awake while sleeping, only rare ones do. Kabir Sahib dice que solo unos pocos pueden permanecer despiertos mientras duermen. The whole world is sleeping in the state of awakening. El mundo entero está dormido mientras está despierto. तो इस वास्ते ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੀਚੇ
नाभि ते जाके बुरे सुपने लियाउंदी है तो सारा दिन ही साडा ख्याल कुछ नहीं हुंदागा। तो जो साडा सारा दिन ही ख्याल बनता है भी साडा अज ना असीं माड़ा कीता, साडा जो करया सी वो खोया गया, ये उन्हां दी हालत है। So that is why if we have not yet perfected ourselves in the meditation, and if we go to sleep after doing the meditation, and if our soul drops down to the navel center, and as a result if we get all the bad dreams, then we feel bad, and all day long we continue feeling bad, and then we feel as if we have lost all what we gained during the meditation. Si no nos hemos perfeccionado en la meditación y si después de meditar nos acostamos a dormir y tenemos pesadillas o tenemos sueños malos o feos, cuando nos despertamos nos sentimos muy mal y el día entero nos sentimos de esta forma y por eso sentimos también que hemos perdido todo aquello que logramos en la meditación. जिस संगी नूं तीसरे तिर ते टिकण दी रोज़ रोज़ आदत पै जावे तो जद अभ्यास तो रात को सौण भी जाता है और उस वेले गुरु अपनी प्यार भरी दृष्टि ना प्यार की कुंडी ना वो आत्मा को उपरले मंडलों में खिंच लेंदा है। कई दफ़ा अभ्यासी सुता होया सुपने विच बड़े ही नज़ारे देखता है और कई कर्म भी गुरु सुपने राही उन्हें भुगता देता है। If by doing the meditation every day, the disciple is able to get into the habit of keeping his attention at the eye center, then if he goes to sleep, suppose in the night time before going to bed, if he does the meditation and if he is able to keep his attention at the eye center, then graciously Master pulls his soul up, and in the state of the dreams, Master gives him very beautiful visions, and many times in that state of dream or the visions, Master even helps him to pay off many karmas. Si alguna persona a través de su meditación, si esta persona hace la meditación con regularidad y la hace todos los días y desarrolla este hábito de llegar al foco del ojo, si cuando esta persona se va a dormir por la noche, si él se sienta y se concentra en el foco del ojo, es posible, o si cuando se acuesta a dormir él concentra su atención en el foco del ojo, es posible que el maestro incluso en ese estado lo lleve hacia arriba y le dé visiones de él y le pueda ayudar y lo pueda llevar hacia arriba. Inclusive en ese estado el maestro puede ayudarle a pagar algunos de sus karmas. जिस दिन सानू गुरु का अंदर दर्शन होता है, सुपन जिन्हों असीं समझते हैं आ जाता है, कई दिन दिल में खुशी बनी रहती है, फिर भी लोचते हैं कि सानू फिर उस तरह पईए जे भला सानू उहो जिहा सुपना फिर आवे जिहदे विच गुरु दिसे। क्योंकि दुनिया के सुपने आम तौर पर सानू क्यों आउंदे है कि जद असीं सौंदे हैं साडी जिहड़ी सुरत है हमेशा ही वो नीचे नाभि चक्कर जाती है, लेकिन ऊपर आउंदे नहीं गए। तो इस वास्ते सतगुरु जिहड़ा है शब्द रूप गुरु वो नीचे अखां तो नीचे कदे भी नहीं आएगा। वो जद भी तुहानूं सुपने 'च विखाड़ी दिंदा है वो तुहानूं उपरले मंडलां तीसरे तिर तो उपर जाके विखाड़ी दिंदा है। इस वास्ते उहदा सुपना बहुत घट आउंदा है। The day when we get the darshan of the Master, which we call as the dream, after that we wish to have such kind of darshan again. El día cuando recibimos el darshan del maestro, lo que nosotros llamamos en un sueño, nosotros deseamos tener ese tipo de experiencia o esa clase de sueño nuevamente. It leaves the happiness and the intoxication for many days, and we wish to have that kind of vision or darshan once again. Nos deja llenos de alegría y nos deja embriagados durante muchos días y deseamos recibir ese darshan nuevamente. You know that we always get the worldly dreams. It is because when we go to sleep, our soul drops down to the navel center, and according to the thoughts which we have had during the day, we get the worldly dreams. Ustedes saben que nosotros tenemos sueños del mundo. Esto se debe a que nuestra atención baja al centro del ombligo y como hemos tenido todo tipo de pensamientos mundanos durante el día, por eso tenemos estos mismos sueños. Rarely do we get the darshan of the Master, or rarely do we get the dreams of the Master. Only because we get the darshan of the Master only when our soul either remains at the eye center or is pulled up with
with the grace of the Master. Muy pocas veces tenemos sueños o visiones donde recibimos el darshan del maestro. Estos los tenemos solamente cuando nuestra atención permanece fija en el foco del ojo o cuando por la gracia del maestro él nos hace tener estos sueños. Because the purest form of the Shabad does not come into the lower centers of our body. Porque la forma más pura del Shabbat no baja a los centros inferiores de nuestro cuerpo. Because that is why we do not get the darshan or the dreams of the Master very often. Y es por eso que no tenemos los sueños con el maestro o el darshan del maestro con mucha frecuencia. तो इस वास्ते मैं सत्संगियां ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ तो मैं उन्होंने कहना प्यारे ये सच्चाई है सुपना नहीं तुसी इत्थे पहुँच नहीं सकते सिर्फ गुरु ने तुहाडे ते दया करके तुहाडी आत्मा नूं ऊपर खिंचिया है. So that is why when the dear ones come to me and they tell me that they have had this dream of the Master, they went with the Master to this place in the dream, or Master said this thing to them in their dream, I tell them that dear one, that was not the dream, that was the reality. Because we cannot go to that place, we cannot have the dream of the Master with our own efforts. It is only the grace of the Master. Graciously He has pulled our soul up and He has done this showering grace upon us. That is why it is not a dream, it is a reality, it is the grace of the Master. Cuando los amados vienen donde mí y ellos me cuentan que tuvieron este sueño con el maestro, que fueron a aquel sitio con el maestro en su sueño, que esto o lo otro ocurrió con el maestro en su sueño, yo les digo, mis amados, esto no es un sueño, esta fue la realidad, porque nosotros no podemos llegar a aquel sitio por nuestros propios esfuerzos. Nosotros recibimos estas visiones del maestro o estos, lo que nosotros llamamos sueños con el maestro, solo debido a su gracia y solo por la gracia de él es que podemos elevarnos y tener esas experiencias con él. मैं महाराज सावन सिंह दे सेवकां दा भी इस तरह दे काफ़ी कुछ सुनता रहा देखता रहा जब उन्होंने कोल दी लंघना या मिलना कलिया ये कहना जी अगे की तरह फिर अंदर आ जाओ. ऐसे ही हालत में महाराज कृपाल के मुतालिक सुनता रहा देखता रहा कि प्रेमियां दे जिन्हां नाल ऐसी घटना घटदियां सन वो कितना खुश हुंदे सीगे कितना उस ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਸਾ ਦੱਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੀਰ ਵੀ ਜਦ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਫੇਰ ਆਇਓ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ. I have seen this and have heard of this in the times of Master Sant Singh, that when Master Sant Singh would go near the dear ones, they would say that Master, like you came in our within before, please come again. Yo he visto esto y he escuchado esto también con el maestro Sant Singh, que cuando él iba donde los amados, ellos le decían, maestro, así como viniste antes a nosotros, por favor vuelve otra vez. Even at the times of Master Kripal Singh Ji, many people used to request Master to come back to their dreams because it was so intoxicating, they would feel so much happy. Inclusive con el maestro Kirpal Singh, las personas le pedían que nuevamente volviera a sus sueños porque ellos se sentían tan felices y tan embriagados con sus sueños. Even now, many dear ones in India and also in the West, those who get such a grace of the Master, they request to have such a dream, such a vision again. So I tell them lovingly that dear one, don't understand this as a dream, this is a reality, grace of the Master. Inclusive ahora los amados aquí en la India y también los amados occidentales, ellos vienen y expresan su alegría cuando tuvieron estos sueños con el Maestro. Yo les digo, mis amados, estos no son sueños, esta es la realidad. I tell them that they should do their Bhajan and Simran, come to the eye center, so that they can have such a grace of the Master again. Yo les digo, deben hacer su Bhajan y su Simran, deben concentrarse en el foco del ojo y así pueden recibir una vez más la gracia del Maestro. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ ਜੇ ਵਸੇ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ. Kabir Sahib says that it is better to have a dream in which the beloved Lord is with you than to remain awake.
Kabir Sahib dice, es mejor o es preferible tener un sueño en el cual uno está, o en el cual Dios Todopoderoso está con nosotros, en vez de permanecer despiertos. ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। So dear ones, if the master comes within us, even in the form of the dream, and if we get to spend a moment with him, that is the most fortunate moment. Así que mis amados, si ustedes tienen ese sueño donde viene el maestro y está con ustedes, ese es un momento muy valioso. तो कबीर साहब कहते हैं, अगर कोई सुपने के अंदर बरड़ा के गुरु का नाम भी ले लवे, कहता मैं आपके तन दियां जुत्तियां ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। Kabir Sahib says that if anyone utters the name of the master, even in the state of dream, I am ready, I am prepared to make the shoes using my skin for his feet. Kabir Sahib dice que si alguien, inclusive en el estado de sueño, dice el nombre del maestro, yo estoy dispuesto a hacer de mi piel zapatos para esa persona. सुपने हूँ बरड़ाए के जे मुख निकसे राम, ताके पक्की पनही मेरे तन को चाम। If through someone's mouth the name of God is uttered, may the skin of my body be used to make the shoes for such a person. Si a través de la boca de alguien sale el nombre del Señor, que usen la piel de mi propio cuerpo para hacer zapatos para aquella persona. ਸੋ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਫਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਭੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੈੜਾ ਦਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਐਸਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। So in both the ways I have explained to you that if you go to sleep after doing a little bit of meditation, and when your soul drops down to the navel center, and if you get the bad dreams, then all day long you go on thinking that you have lost the benefit of the meditation. Así que les he explicado de dos formas cómo si después de hacer la meditación nos acostamos y nuestra atención baja al centro del ombligo y tenemos malos sueños, perdemos todo el beneficio de la meditación. All day long you go on wondering that why it happened with you, why did you lose the meditation. Todo el día ustedes estarán pensando ¿por qué me sucedió esto? ¿Por qué perdí lo de la meditación? On the other hand, if you would develop the concentration, if you make the habit of keeping your attention at the eye center and going up, then your soul will go up and she will enjoy the grace of the master there. Por otro lado, si ustedes desarrollan ese hábito de mantener su atención fija en el foco del ojo y si desarrollan este hábito de elevarse, entonces ustedes podrán ir hacia arriba y gozar allí de la gracia del maestro. ਜੋ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਸ ਜਾਣ, ਤਨ 'ਚ ਮਨ 'ਚ ਆਤਮਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। The purpose of advising the dear ones to do this Simran all the times, whether they are sleeping or awake, whether they are walking, talking, or doing anything, so such a strong advice for doing non-stop or constant Simran, the purpose of giving such an advice is that the dear one should do so much Simran so that in their every single breath the remembrance of the master should dwell. El propósito detrás de aconsejarles que hagan el Simran todo el tiempo, que hagan el Simran así estén dormidos, despiertos, estén caminando, estén sentados, detrás de este consejo tan fuerte de hacer el Simran todo el tiempo, esto lo hago para que ustedes puedan
concentrar su atención. And in that way, whatever question we ask of the Master, because he is replying to all of the questions. Y de esta forma ustedes pueden tener presentes al maestro todo el tiempo, y de esta forma ustedes pueden estar en contacto con él y él puede responderles todas sus preguntas. We may be able to listen to it, we may be able to understand his answer. Y de esta forma podremos escucharle y podremos comprender su respuesta. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਈ ਦਫਾ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਧਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਮਾਤਾ ਚੱਲ ਭੈਣੇ, ਚੱਲ ਮਾਤਾ ਚੱਲ ਭੈਣੇ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਗਧੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਾ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਬੋਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। Often I have told you what Master Singh Ji used to say about a potter who had to go to the palace of a king. That when he was taking his asses with him, he would say that, come on dear mother, come on dear sister, let's go, and like that. So somebody who was hearing that, he asked him that they are the ass, they are the donkeys, and why are you calling them mothers and sisters? He said, well, you didn't understand my point, because I had to go to the palace and I live in the open place. I mean, we live in the forest and we use slang language. So now when I have to go to the palace, I am practicing so that when I go there, I may not say any slang word. So this is what the saints make us do. They make us do the practice because we have to go with it. That is why they always advise us to do the simple. A menudo les he contado acerca del cuento que contaba el maestro Singh acerca de un alfarero que tenía que ir al palacio de un rey, y él iba con los burros hacia el palacio del rey. Una persona escuchó que este señor se dirigía a los burros y les decía, vengan madres, vengan hermanas, y les hablaba así a los burros. El señor se le acercó y le preguntó que por qué estaba haciendo eso, y el alfarero le contestó, yo vivo en una selva y nosotros vivimos en un campo abierto y nosotros usamos muchas groserías o usamos un lenguaje muy suelto, y es por eso que yo estoy practicando, y por eso es que le estoy diciendo a los burros que vengan hermanas, vengan madres. Estoy practicando para que cuando yo llegue al palacio no vaya a decir algo inadecuado. De la misma forma, el maestro lo que él quiere es que nosotros realicemos esta práctica y así desarrollemos este hábito de hacer el Simran. क्योंकि ऐसी वो परमात्मा के दरबार में जाना है तो पहले ही प्रैक्टिस करी चंगी होंगी है कि मतलब सानू उतो वो निकाल ना देवे। अज तुसी सुबह सत्संग तो बाद अभ्यास तो बाद शब्द सुने सी गुरु नानक साहब ने फरियाद की कि कहो नानक हमें आ वाला राग संतन का पाशा। संत तुरताम पहुँच के भी कहते हैं ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। We also have to go to the court of our beloved Lord, and that is why we need to do this practice. Nosotros también tenemos que ir a la corte de nuestro bien amado Señor, y es por eso que tenemos que realizar esta práctica. Masters make us do this practice lest we may be thrown out of the court of Lord. Los maestros nos hacen realizar esta práctica para que no seamos echados o sacados de la corte del Señor. This morning after the meditation, they sang this bhajan in which Guru Nanak Sahib had said that Nanak says that, "O Lord, we have come with the saints." Esta mañana, después de la meditación, este bhajan fue cantado en el cual dice, "Oh Nanak, hemos venido con los santos." You see that even after reaching Sachkhand, the masters say that we have come with the master and don't throw us out. Inclusive después de llegar a Sachkhand, él dice, hemos llegado con el maestro y por favor no nos debes sacar de acá. Okay, please, those who have to leave should go, and the other people should sit in the meditation. Ahora las personas que tengan que salir deben hacerlo, y los demás por favor pueden empezar a meditar.
Okay, please close your eyes and start meditating. Por favor, cierren sus ojos y empiecen la meditación.